नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं मुंजी प्रेम मटनानी और आप देख रहे हैं हालत अज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज अमेरिका और ईरान की जंग को मेरे ख्याल में 36 दिन बीत चुके हैं। आज 37वां दिन है और ये जंग जो ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्द निमट जाएगी, वो निमटने का नाम नहीं ले रही। भले ही इसराइली हमले में पहले ही दिन अली खामनाई को ख़त्म कर दिया गया, लेकिन इसराइल और अमेरिका के जो सपने थे कि इससे ईरान में हुकूमत की बड़ी तब्दीली आएगी, तो वो तो हुआ नहीं है। IRGC वाले आज भी अपना आहनी गिरफ्त जमाए हुए हैं, बल्कि उन्होंने तो हुर्मुज़ को वेपनाइज करना शुरू कर दिया है। ये मैं प्रोग्राम कर चुका हूँ, बताया कि किस तरह वो लोग क्लैंडस्टाइनली हर आने जाने वाले शिप, जो टैंकर शिप्स हैं, जो भी माल बरदार जहाज़ हैं, उनसे टॉल वसूल कर रहे हैं। और कई कई जहाज़ों से तो एक एक जहाज़ से $2-2 मिलियन वसूल कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि वो गलत हैं, गैर कानूनी है, क्योंकि दुनिया में माइट इज़ राइट। इस वक्त कोई भी व्यापारी होगा, वो नहीं चाहेगा कि उसका $2 मिलियन का माल, अगर वो $2 मिलियन मांग रहा है तो उसकी वजह से मैं खतरे में डालूं, तो इसलिए वो चुपचाप भर देते हैं। लेकिन इससे ये तो साबित हो गया कि कोई भी मुल्क कहीं पे भी इस किस्म की ब्लैकमेलिंग करके जो है आने जाने वाले ट्रैफिक से टॉल वसूल कर सकता है। ऐसी कई चोक पॉइंट्स हैं, रेड सी के फेस पर है, हूती कर सकते हैं, और कई जगह हैं पूरी दुनिया में जो है। और ये वैसे पैक्ट है, पैक्स अमेरिकानो, जिससे ये कहा गया है कि इंटरनेशनल वाटर्स में किसी को भी आने जाने की इजाज़त होगी। अच्छा, अभी उसको भी छोड़िए, अभी हालत ये है, कल अमेरिका के 2 F-15 जहाज बर्बाद हो गए। भले ही अमेरिका कितना भी कहे कि ईरान की जो डिफेंस है, एयर डिफेंस सिस्टम A300 था या दूसरे जो भी हैं, वो बर्बाद हो गए हैं, लेकिन आज भी उनके पास मिसाइल है, ड्रोन है, और जिससे मदद लेकर कल उन्होंने अमेरिका के 2 F-15E जहाज उड़ा दिए। अब उसमें से एक पायलट तो कामयाब हो गया, वो कुवैत की एरिया में चला गया और वहाँ पर उसने अपने आप को इजेक्ट कर दिया। दूसरे का अभी तक पता नहीं चल रहा। अब उसके जो है खोज में लगे हुए अमेरिका की एयरफोर्स, उसके हेलीकॉप्टर्स, जो कि फिर से दुश्मन की टेरिटरी में ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए और ख़तरा है कि एक को ढूंढने जाते हैं 10 और जो है उनको खतरा नाक हो सकता है। अब यहाँ पर अमेरिका का जो सदर है ट्रंप, उसका जो नामूस है, रेपुटेशन है, वो सवालिया निशान बन गया है। जब से ट्रंप आया है, वो इस किस्म की बातें करता रहा है कि हमसे पहले जो सदर थे अमेरिका के, वो बहुत कमज़ोर थे और दुश्मनों के आगे झुक जाते थे, और मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन अब तक तो ये हालत है कि वो जो चाहता है करने की पोजीशन में नहीं है अभी तक तो। और ये भी नहीं दिखाई दे रहा कि आज या कल ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स जो है हथियार डाल देंगे या किसी तरह ईरान में हुकूमत में फेरबदल आ जाएगा।
تو ایسے میں خود امریکہ کے اندر اس کے خلاف آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہے، حتیٰ کہ اب تو ریپبلکنس جو اس کی اپنی پارٹی ہے وہ بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ تو دبے منہ ایسا بھی کہتے ہیں یہ جنگ تو اسرائیل کی تھی، امریکہ کو کیا پڑی تھی۔ تو اچھا، اس کے علاوہ میں یہ بھی بتاؤں، یہ 2 جہاز تو کل کی بات ہے، 4 جہاز اور بھی جو ہے گنوا چکا ہے امریکہ، وہ فرینڈلی فائر میں، لیکن نقصان تو ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ کانگریس سے صدر ٹرمپ نے $1500 بلین کی مانگ کی ہے اس جنگ کا خرچہ بھرنے کے لیے۔ آپ سوچئے اس سے امریکہ کی اکانومی پر کتنا لوڈ پڑے گا۔ کچھ لوگ تو جیسے خاص طور پر پاکستانی بڑے خوش ہو رہے تھے، ابھی تیسری عظیم جنگ ہوگی، روس اور چین جنگ میں کود پڑیں گے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ اب روس تو خود پھنسا ہوا ہے یوکرین کی جنگ میں، چین کو کیا ضرورت پڑی ہے جب امریکہ خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہا ہے؟ تو چین تو آرام سے بیٹھ کے دیکھ رہا ہے، اور الٹا وہ ایران کا تیل بھی خرید رہا ہے تو روس کا تیل بھی خرید رہا ہے۔ اور ابھی جیسے ہی یہ جنگ ختم ہوگی، خدا کرے جلدی ہو جائے، تو چین کو اپنے ہتھیار بیچنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ تو اس طرح چین کی تو چاروں طرف سے چاندی ہی چاندی ہے، اس کو کیا پڑی ہے جنگ میں کودنے کی، اپنا پیسہ گنوانے کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب صدر ٹرمپ کے لیے جو ہے اس کے انا کا سوال پیدا ہو گیا ہے۔ ویسے اگر ہوتا تو وہ جنگ بند کر دیتا، وہ جنگ کی حمایت میں کبھی نہیں رہا، لیکن یہاں پر اس کی کیلکولیشن غلط پڑ گئی ہے، اور جو جنگ اس نے سمجھا تھا 2-4 دنوں میں نمٹ جائے گی، آج 37واں دن ہے، کوئی صورت سامنے نظر نہیں آ رہی۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، لیکن یہ بات تو ظاہر ہے کہ خود امریکہ میں لوگ ٹرمپ کے فیصلوں کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن ودائی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، براہ کرم جلد سے جلد سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔